Naimbag sa Pilipinas at duyan dagiti kang runan at damdamag dito PTV Cordillera. Imapila tinasrok 6 a private unit owners ti Damanor ken Forest Lodge kini President Ferdinand Marcos Jr. tapno tumulong ang mariksot ti pakasaknanda. Kalpasan nga imbilin ti Bases Conversion and Development Authority apanawan dan iti kabitan na gundaway ti ababangan da units. Damag isang bay ni Christine Bornolia sa Baway. Kalpasan na nagkamang dagiti nasurok 6 a private unit owners, ti Damanor ken Forest Lodge ti Camp John Hay kini Mayor Benjamin Magalong itay na biit, kini daw damat kini President Ferdinand Marcos Jr. ti panakibalaet na iti sangsangwanda nga issue kontra iti BCDA. Nagramot daytoy iti panangibilin ti BCDA kadagiti agrekreklamo apanawandan dagiti units da ama itunos iti desisyon iti Korte Suprema. And also, we are asking the help of President Bongbong Marcos. So we have drafted a letter na we will be submitting to Malacanang. He can intervene for us na i-mandate niya sana ang BCDA, nakausapin kami. Idila ang Biyernes, naadaan iti taripnong dagiti private unit owners kini Attorney Marlo Cuadra, President ken CEO iti John Hay Management Corporation. Napagsaritaan ken dinengeg na dagiti pakasaknan ti private unit owners. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong ana idanonon iti top management ti BCDA ti pakasaknan dagiti unit owners. Nagkaroon kami ng meeting. It was a large group. This was our second meeting. And first time din na nakipag-meet ang BCDA sa atin, particularly si Attorney Marlo Cuadra. At na-convey sa kanya kung ano yung mga hinanaing. Yung complaints ng ating mga unit owners. I urge the unit owners to prepare a letter. So yesterday, pinadala na nila sa akin yung letter nila, signed letter. It's basically a letter addressed to no less than our president. Iti agdama, agtultuloy ang makiko-coordinar ti lokal na gobyerno iti syudad ti BCDA para kadagiti unit owners. Working closely with BCDA and at the same time yung affected na mga third parties. One are the owners of the villas, yung mga units sa manor, sa forest, lodge. May sala ang tikid daw ni Monica ken dagiti pada na a unit owners. Ti pawayway nga agnaed dapay iti units da. Pwede kaming bigyan ng konting extension na magstay pa naman kami dyan sa mga units namin. Huwag naman i-pull out lahat na ng gamit. Maghihintay na lang po kami kung ano pong mangyayari. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali pay adamag iti umadanin a selebrasyon ti panagbunga iti Baguio City, bambantayan dagiti otoridad ti posible manen a panagadu dagiti agpalpalama amang gundaway iti kaadu dagiti tao as sumangbay iti syudad. Programa para kadagiti mabigbig a mendicants amuan iti report ni PTV intern Mary Claire Decuan. Idi pa'y taon 1978 nga epektibo ti anti-mendicancy iti Pilipinas tapno makontrol ken mapukaw dagiti agpalpalama kadagiti kalsada. Iti syudad ti Baguio at damet ti lokal nga ordinansa amang ipawpawil iti panagpalpalama. Iti obserbasyon dagiti otoridad kadawyan nga umad-ado dagiti agpalpalama tunggal Paskwa ken no adda dagiti dadakkel nga aktibidad iti syudad. Kas iti panagbenga kagiddan ti panagado dagiti tao. Yes, naturally kasi ang mendicants talaga, especially itong mga tigalabas. And even sa locals, ay usually dumarami ang mga yan during seasons, the peak season, which is Christmas sa atin. But we will, again, ito ay temporarily bababa lang ito for the early weeks of January. Pero we're coming into the panagbenga season again. Aakyat ulit ang mga yan. Iti baet anabayagan ang maipawpawil ti panagpalpalama, daytoy ti aramiden ti agkabsat a senior citizen ada Maria Teresa ken Maria Nympha. Talo atawendan nga agpalpalama iti sentro ti syudad ti Baguio. Marigatan da nga agbirok iti trabaho gaputa awan met ti nagadalan da. Wala po, sa bahay lang po kami, gawaing bahay. Gawaing bahay. Po, kaya ng nagluluto, naglalaba, nag-iigib, naglilinis ng paligid. Talaga pinagbabawal talaga. Talaga, oo. Wala naman eh.
Yun lang. Pupuntahin ka doon, pasasakay ng mobile, patrol. Tapos, i-interviewin kami ng taga CSWD. Mangisaysayang kati POSD kanti City Social Welfare and Development Office iti anti-mendicancy drive tapno maasistaran dagiti agpalpalama. Naadaan ti lokal a gobyerno iti development approach on mendicancy tapno agbalin a self-reliant kan produktibo dagiti sigod nga agpalpalama. Kung taga Baguio naman sila, ano yung services na eligible sila? Because we have the localized sustainable livelihood program dito sa city wherein we provide financial assistance para sa kanilang livelihood. Kaya may mga nabigyan naman na po tayo. Isa pa, kung may mga anak sila na halimbawa mga college student, we have the PCPAG, yun po naman is scholarship assistance. Kung may sakit silang kapamilya, meron naman po tayong AIX. Ito yung binibigay natin sa mga panggamot nila. Nakabantay ti Anti-Mendicancy Task Force kontra iti posible a panagadumanan dagiti agpalpalama. Amang gundaway karagiti aktibidad iti syudad, iti makabulan a panagbenga. Itinaga ni Maria Riza Barbon, kanja May Sevilla, Mary Claire Dequan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan na damdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na imbag ngal daw.